अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमीना शेख। ये है उरूज। इस प्यारी और खूबसूरत लड़की की उम्र है 17 साल। ये बहुत खूबसूरत है, ज़हीन है, अच्छे और बुरे की तमीज भी रखती है। इस छोटी सी उम्र में इसके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया, जिसे सुनकर इंतहाई अफसोस भी होता है और तरस भी आता है, गुस्सा भी आता है। उरूज शादीशुदा हुई। शादी के 3 माह के बाद ये प्रेग्नेंट भी हुई। वालिदा को पता चलता है तो वो बेटी से मिलने फौरन उसके ससुराल पहुंच जाती हैं। वहां पर जब जाती हैं तो उसका ससुर खड़ा हुआ है और कहता है कि इसकी माँ को, बीबी ये तुम्हारी बेटी के पेट में जो बच्चा है ये इसके शौहर का नहीं है, ये मेरा बच्चा है। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें मेरी बात पर? जाओ बीबी, टेस्ट कराओ, डीएनए कराओ, सब समझ आ जाएगी। ये सुनने के बाद माँ हकी बकी रह गई, परेशान हो गई, आग बगोला हो गई। दे थप्पड़ रसीद किया ससुर के मुंह पर और अपनी बेटी की तरफ देखा और पूछा, ये क्या बकवास कर रहा है, ये क्या बक रहा है? बेटी जोर जोर से रोने लगी। माँ डर गई और फटी फटी आंखों से अपनी बेटी की तरफ देखने लगी कि ये सब कहीं अल्लाह ना करे सच तो नहीं। उरूज सारी हकीकत अपनी वालिदा के सामने खोलती है। क्या ये बच्चा शौहर का था या वाकई इसके ससुर का था? यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है शेखुपुरा के इलाका फैक्ट्री एरिया में। यहाँ पर एक फैमिली रहती है और आज के व्लॉग में मैं आपको इस फैमिली की खातून सरबराह का नाम बताती हूँ, जनाब कलसूम साहिबा। और कलसूम साहिबा के जो शौहर हैं वो इस दुनिया में नहीं है, वो इंतकाल फरमा चुके हैं। इनके 2 बच्चे हैं कलसूम साहिबा के। एक बड़ा बेटा है जिसकी उम्र 20 साल है। इस बेटे का नाम अजीम है। इससे छोटी एक बहन है यानी कि उरूज है और उरूज की उम्र है 17 ईयर्स यानी कि 17 साल। ये लोग किराए के मकान में रहते हैं। फैक्ट्री एरिया में किराए का घर ले रखा है, वहां पर ये रहते हैं, यानी बहन, भाई और वालिदा। अजीम जो है वो एक फैक्ट्री में मुलाजिम है और जो उसकी सैलरी आती है उसी से घर चलता है। हैंड टू माउथ फैमिली है। उरूज जो है वो अब चूंकि 17 साल की हो गई है तो वालिदा ये चाहती हैं कि अब उरूज की शादी कर दी जाए और शादी के लिए वो मुख्तलिफ लोगों को कहती हैं। एक रिश्ते वाली आंटी एक लड़के का रिश्ता दिखाती हैं। इस लड़के का नाम है नईम और नईम जो है वो दिखता भी ठीक है और फैमिली बैकग्राउंड भी इनकी एन मर्जी के मुताबिक है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को देखती हैं और देखने के बाद एक दूसरे को कबूल भी करती हैं और हाँ भी कर देती हैं। जरिया माश है जी नईम का एक परचून की दुकान जो अच्छी चलती है और घर का गुजर बसर उसी पर होता है। आज से 8 माह पहले नईम जो है उसके साथ सितंबर में उरूज की शादी हो जाती है। नईम फैमिली में एक उसका वालिद है जिनका नाम है वाजिद, एक उसकी वालिदा है जिनका नाम है एराम और तीसरा है नईम। अब जब शादी हो गई तो घर में कुल 3 की बजाय 4 लोग हो गए, चूंकि उरूज भी आ गई। शादी का पहला माह बहुत अच्छा गुजरा, दावतें खाते गुजरा और गुजरते गुजरते 2 माह के बाद एक दिन शौहर अपने काम पर गया, माँ बाहर किसी काम से गई और घर पर था ससुर और उसकी बहू। ससुर गया बहू के पास और जाकर कहा कि उरूज मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी शादी के लिए हाँ क्यों की थी? कहती जी बताइए क्यों की थी? आपको मैं अच्छी लगी, आपने हाँ कर दी होगी। नहीं, मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए की थी क्योंकि मैं तुम्हें पहली नजर में पसंद कर बैठा और इश्क करने लगा। मैंने कहा यही वो रास्ता हो सकता है, नाम रखो बेटे का, लाऊंगा ब्याह के बहू के तौर पे इस्तेमाल करूंगा मैं। बताओ तुम मेरी माशूका बनोगी? बकी बकी, फटी फटी आंखें, हैरान परेशान, मुंह खुले का कूला, रंग उड़े हुए, ये क्या बोल रहे हैं आप? इतने में उसको जोर जबरदस्ती उठाता है और कमरे में ले जाता है और ले जाकर उसको बेड पर फेंकता है। ज्यादती करने की भरपूर कोशिश करता है और सारी मर्दानगी उस कमरे में दिखाने की कोशिश भी करता है। उरूज क्या करती है, वहां से इनको धक्के देती, चीखती, चिल्लाती, भागती ऊपर वाले कमरे में चले गई। जाकर कमरे में भागकर कमरे की कुंडी लगा ली। अब ये बदबख्त ससुर भी पीछे पीछे उसके भागने लगा और भागते भागते उसी कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे को धक्का लगाया तो देखा कि दरवाजा तो अंदर से लॉक है, यानी कि कुंडी लगाई हुई। दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ और कहता है, अगर तुमने ये बात जाके किसी को बताई तेरे भाई को कत्ल करूंगा, तेरी माँ पागल हो जाएगी, फिर तुझे समझ आएगा मेरी माशूका बनना है कि नहीं बनना। ये बकवास की और वहां से चला गया। इतने में घर पर सास आ गई, शौहर आ गया। उरूज रोते धोते सब अपने शौहर को बताने लगी। सारी बात सुनने के बाद शौहर ने कहा, ये फजूल और घटिया बातें मुझसे मत करो। उसने
یقین نہیں کیا. اس کے بعد اپنی ساس کے پاس گئی اور ساس کو جا کر ساری بات بتائی, جس پر ساس نے بھی یہی کہا, کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہو, ہمارے گھر میں گندگی پھیلا رہی ہو, الزام لگا رہی ہو. یہ بات اپنی ماں کو اس لیے نہیں بتائی کہ کہیں میرے بھائی کو قتل نہ کر دے اور میری ماں پاگل نہ ہو جائے, ڈرایا اس کو. عروج 2 ماہ میں پیگننٹ ہو گئی تھی. میں نے آپ کو آغاز میں بتایا, جب بھی یہ گھر پر اکیلی ہوتی تھی سسر کیا کرتا تھا, بیڈ ٹچ کرتا تھا. ہر گندی حرکت, ہر غلط باڈی لینگویج, ہر غلط قسم کا بیہیویئر جو اپنی بہو کے ساتھ کرتا تھا, اور اس کے بعد اس کو مجبور بھی کرتا تھا اپنے ساتھ ناجائز مراسم قائم کرنے پر, جس پر عروج ہر مرتبہ کہتی تھی کہ آپ میرے باپ کی جگہ پر ہیں, کچھ تو شرم کھائیں, کچھ تو باز آئیں. پر یہ بدبخت آدمی باز نہیں آتا تھا. 3 ماہ اور گزر گئے, یہ پریگننسی ہو گئی 5 months کی. ایک دن عروج کے کمرے میں جاتا ہے جب وہ سو رہی ہوتی ہے اس کا سسر, اور اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے, اور اب کی مرتبہ پچھلی دفعہ کی ساری مرتبہ سے زیادہ ایفرٹ کرتا ہے. عروج اس مرتبہ گھر کے اندر کسی کمرے میں نہیں بھاگ کر گئی, گھر سے باہر بھاگ گئی. باہر بھاگی, محلے دار سے فون مانگا اور اپنی ماں کو فون کیا اور فون کر کے بتایا کہ اماں, شادی کے 2 ماہ کے بعد سے میرے ساتھ یہ حرکتیں میرا سسر کر رہا ہے. آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی قتل کر دوں گا. شوہر کو بھی بتایا, ساس کو بتایا, کسی نے میری بات پہ یقین نہیں کی. ماں میری بس ہو گئی ہے. ماں کہتی ہے میں آتی ہوں. جب تک ماں نے آنا تھا اس نے اسی محلے دار کے گھر پناہ لی, کیونکہ یہ خوف بہت کھا چکی تھی. ماں آئی, بازو پکڑا اور سسر کے پاس لے گئی. اس ٹائم تک گھر پر شوہر بھی آ چکا تھا اور ساس بھی آ چکی تھی. بہت تماشا لگا. ماں نے کہا کہ تم اس کے سسر ہو یا بھیڑیے ہو, خونی بھیڑیے ہو تم. جواب آیا, کیا ہوا؟ ماں نے کہا کہ تم اپنی بہو کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہو. تو اس نے آگے سے کہا, ہاں میں نے تو ہاتھ ڈالا ہے, میں تو ہاتھ ڈالوں گا, میں تو باز نہیں آؤں گا. یہ جو پریگننٹ ہے, یہ جو لیے پھرتی ہے بچہ, یہ اس کے شوہر کا نہیں ہے, یہ میرا بچہ ہے. جاؤ رپورٹس کراؤ, جاؤ DNA کراؤ, تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے گا, تمہیں سچ پتہ لگے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. ماں یہ سب سننے کے بعد آگ بگولا ہو جاتی ہے, زوردار تھپڑ رسید کرتی ہے سسر کے منہ پہ اور کہتی ہے یہ پہلے دن مار دینا چاہیے تھا. اپنی بیٹی کا بازو پکڑا اور سیدھا شیخوپورہ کا تھانہ فیکٹری ایریا وہاں پر آئی اور آ کر SHO کو ایک درخواست دی, جس کا متن یہ ہے کہ میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اس کے سسر نے. اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں, ذرا دھیان سے سنیے. عروج کہتی ہے کہ اس نے ہر مرتبہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا, کوشش کی, مگر میں نے اس کی کوشش کو ناکام بنایا. ایک مرتبہ چھت پر کمرے میں بھاگ گئی, ایک مرتبہ ہمسائے کے گھر بھاگ گئی. یہ میں نے آپ کو ڈیورنگ ولاگ بتایا. اب آگے سسر کیا کہتا ہے؟ سسر کہتا ہے نہیں, کہتا ہے یہ ہے ہی میرا بچہ, اٹ مینس کہ میں غلط کاری کر چکا ہوں, DNA کرا لو, رپورٹیں کرا لو, سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو یہاں پر ان دونوں چیزوں کو چیک کرنا بہت ضروری ہے, اور ان دونوں چیزوں کو چیک کر کر آئیڈیا ہوگا. اور یہ چیک کون کرے گا, تصدیق کون کرے گا؟ پولیس اسٹیشن اور پولیس. تھینک یو.